जड़े 70 वर्षीया महिला सहित किछि एमिति घटना घटीथिला शुणिले आपण विब्रत होई पड़िबे। यह कौनसी गोटे दिनर कथा नथिला, बरं तांको सहित सबुदिन एमिति घटना घटी आसुथिला। शेषरे बुढ़ीमा जनक एक कठोर निष्पत्ति नेले। भाविले आउ नुह, जेतिकी सहिलेनी बहुत होईगला। एथर जिलापालଙ୍କୁ देखा करी अभियोग करने निष्पत्ति नेले। परदिन से जिलापालଙ୍କ ऑफिस को जाई निज अभियोग पत्र दाखल कले। जनक परे जनकर अभियोग शुणिबा परे से बुढ़ीमा जनकर पाली आसिला। आ जेतेबेले जिलापाल से बुढ़ीमांकर चिठी पढ़िचंती तांको आखिरु लुह आसीगला। कौन हैला के जानी तुरंत निज सीट्रु उठी जाई से 70 वर्षीया बुढ़ीमांक पाखकु जाई ताको कुंढेई पकेइबा सहित कांदिबारे लागिले। जिलापाल जणे बुढ़ी को धरी जोर जोर कांदिबा देखि निकटरे थिबा सब कर्मचारी आउ अभियोगकारी भी स्तब्ध होई गले। एहा परे से बुढ़ी मांक ठारू पूरा कहानी सुनिबा परे जिलापाल किछि एमिति कले आपण सुनिले थरी उठिबे। हेले 70 वर्षीया बुढ़ी माँ से चिठी रे एमिति कौन लिखिदेले जे पढ़ु पढ़ु जिलापाल तुरंत कांदी कांदी जाई ताको कुंढेई पकेइले। आउ से बुढ़ी माँ जनक किए थिले, आउ तांकर जिलापाल सहित कौन संपर्क थिला, आउ से बुढ़ी मांकर एमिति की समस्या थिला जे 70 वर्ष बयस रे भी ताको जिलापाल पाखकु आसिबाको पड़िला। पूरा घटनार सत कौन? यह एक एमिति सत घटना जहाको शुणिले आपणक मनरे क्रोध आसिबो। यह केउ जगार घटना आउ से बुढ़ीमा जनक किए आपण कहानी शेष में जानीपारे। तेणु वीडियो को पूरा देखिए। आउ शेष में वीडियो को लाइक करी कमेंट देवा सहित निज ना आउ जगह ना लिखिए। आगामी वीडियो रे आपणक ना घोषणा हेबो। हर हर महादेव। उर्मिला देवी निज स्वामी सहित बहुत खुशी रे थिले। 2 वर्ष परे तांकर गोटे पुओ होइथिला जार ना नवीन रखिथिले। नवीन को से पूरा स्नेह भल पाइबा दे बड़ करथिले। हेले जेतेबेले नवीन को 10 वर्ष हो जाइथिला उर्मिलांक उपरे जेमिति चड़क पड़िला। हार्ट अटैक रे तांको स्वामी आरपारी को चलीगले। आ स्वामी परे से पूरा भांगी पड़िथिले। तांको जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण थिला, कारण परिवार चलैबा सहित एबे 10 वर्षर पुओ को बड़ मनीष करिवार थिला। हेले उर्मिलांक स्वामी श्याम बाबू आगरू 2 एकर जमी किणिकी रखिथिले। आउ सेथिरे एक बड़ घर भी करिथिले। आउ सेही घरे 5 जण भड़ा भी रोथिले। आउ सेथिरु जो टंका मिलुथिला सेही टंकारे उर्मिला चली जाउथिले। हेले समय बढ़िबा सहित खर्च बढ़िबारे लागिला। आउ भड़ा टंका भी पाउ नथिला। नवीनक पढ़ारे अधिक टंका खर्च हो जाउथिला। हेले उर्मिला देवी भाबुथिले कि पुओ बड़ होई गले सबकिछि ठीक होई जिवो, वृद्धावस्था रे मो सहारा हेबो। नवीन जेतेबेले बड़ होई गले आईआईटी पाई इंजीनियरिंग करबाको सहर पळैले। एथिपाई उर्मिला देवी को बहुत कष्टर सामना करबाको पड़िला। बेले बेले निज संपर्क ठारू धार नहीं नवीन को देउथिले। एमिति अधिकांश असुविधारे पड़ी भी उर्मिला देवी भाबुथिले कि जो जमी श्याम बाबू किनिथिले ताको बिक्री करदेबा पाई। हेले तांको मन को आसुथिला कि जदि थरे बिकिदेबी ताले आउ किनि पारिबेनी। नवीनक इंजीनियरिंग पाठ पूरा 4 वर्षर थिला। पाठ पढ़िबा समय रे ही नवीन जने झील को भल पाई बसिले। आउ ता सहित समय बितेबाको लागिले। कष्ट करी उर्मिला देवी जो टंका पठाउथिले से टंका को नवीन उड़ेबारे व्यस्त थिले। माँ को भी मिछ कहउथिले कि मो पाठपढ़ा ठीक रे चली माँ। समय बीतुला। आउ परीक्षा आसिला। हेले नवीन परीक्षा फेल हो गले। आउ ता गर्लफ्रेंड भी फेल हो जाइथिला। उर्मिला देवी एकथा जाइबा परे भांगी पड़िले। आ भाबिबारे लागिले कि जो टंका करज करी से पुओ को पढ़ाउथिले से टंका केमिति सुझिबे। हेले नवीन एबे माँ को बुझाउथिले कि माँ मु आउ थरे पढ़ी इंजीनियरिंग शेष करी। उर्मिला देवी कहिले कि पुओ मो पाखरे एते टंका नाही जे मु तोते बारंबार पाठ पढ़ाई पारिबी। तू इंजीनियरिंग छाड़ी आउ कौन पाठ देखे। हेले नवीन तांको कथारे अटकथिले, कारण तांको गर्लफ्रेंड एबे भी सेठारे पढ़ुथिले। आउ से तांको छाड़िबाकू चाहू नथिले। तो से माँ को कहले कि माँ
ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେମିତି ହେଲେ କହିଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ବି ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଯଦି ତୋର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ପଢ଼, ହେଲେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ନବୀନ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ପୁଅ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ନବୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିନେଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲେ। ଏବେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ କି ନବୀନ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଝିଅ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ପୁଅ ମୋର ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ଏଥର ବି ଦୁହେଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ନବୀନ ନିଜ ମାଆକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ କାଟୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ବି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲେ ଭଲରେ ସଫା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କହିବାକୁ ପଛାଉନଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଅଧିକ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ମଳମୂତ୍ର କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସଫା କଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏବେ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଘରର ଚାକର ହୋଇ ଆସିଛି ତମ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବି? ବାସ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ତମେ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ପଳାଇବି। ନବୀନଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ମାଆକୁ ଘରୁ ବାହାର ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ନବୀନ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଘରେ କେବଳ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକ ଝୁରୁଥିଲେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ। ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ନବୀନଙ୍କ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର କରଜ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଶୁଝି ପାରୁଥିଲେ ନା ନବୀନ ଶୁଝୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଥର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ 70 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ। ନବୀନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କେବେ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସୁନଥିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ନବୀନ ଚୁପଚାପ ମାଆଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ସବୁ ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରେଇ ନେଇଥିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମନ ନେଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଏକ କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଚିଠି ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଥର ଥର ପାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବିଲେ କି ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହି ଆସିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ନିଜ ଚେୟାର ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ
उर्मिला देवी पाखक चली आसिले आउ तांको कुंढे पकई निजे कांदी पकईले। उर्मिला देवी भी कांदी पकईले। जिलापाल कहले कि माँ जदि तुम पुओ तुमको हैरान करुच्ची ताले व्यस्त हुएनी, मु निश्चय किछि करिबी। सेठू जिलापाल निज कर्मचारी को कही उर्मिला देवी खाइबार बंदोबस्त कले। खाइबा परे नवीन विरुद्ध रे उर्मिला देवी को एफआईआर रुजु करैले। पुलिस को निर्देश देले कि तुरंत नवीन विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को। पुलिस उर्मिला घर को जाई नवीन को थाना को नहीं आसिले। धोकाबाजी करने मामला रुजु करी नवीन को जेल पठेदेले। नवीन जेल जावा परे संध्या से घर को छाड़ी ताका बाप घर पलैले। सेठू उर्मिला देवी वृद्धाश्रम छाड़ी निज घरे रहिबाकु लागिले। आ घर भड़ारू जो टंका मिलुथिला से टंकारे से निज गुजराण मेंटाइले। आ करज कइथिबा 10 लाख टंका को भी से धीरे धीरे सुझुचंती। परिस्थिति सुधरी जा परे उर्मिला देवी जिलापाल को धन्यवाद जणाइले। जिलापाल भी कहिले आपण आउ चिंता करिबा दरकार नाही, जहाँ भी असुविधा हेबो आपण मते कहिबे, आजिठू आपण मो माँ। नवीन कृत्यकर्म जेतेबेले पाख पड़ोसी जाइले सेमाने भी ताको छी छी करिबारे लागिले। कहिले कि नवीन को 4 वर्ष कौन 15 वर्ष जेल हबार थिला। एबे नवीन जेल दिन काटुची आ उर्मिला देवी निज घरे शांति रे अछंती। तेबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे से चिठी रे एमिति कौन लिखिथिले जे जिलापाल आखिरी लुह आसीगला। प्रकृत में उर्मिला देवी से चिठी रे निजे माँ होई निज अंतरर कथा जड़े पुओ को लिखिथिले। अर्थात से जिलापाल को निज संतान भाव में तू बोली संबोधन करी न्याय चाहिए। जेमिति कि सम्माननीय जिलापाल महोदय, तमे मो पुओ परी आ मु जड़े बुढ़ी आ वयस्का माँ, जड़े माँ होई जड़े पुओठू न्याय भिक्षा करने को आसी। एमिति एमिति से भाव विहलित होई चिठी लिखिथिले। यह एक सत घटना, पंजाब जलंधरर घटना। जिलापाल जड़े महिला थिले आ से महिला समस्या को खूब भलरे बुझुथिले। तो कहानीटी केमिति लागिला कमेंट करी जणाइबे। आज कलिजुग रे प्रत्येक घरे एमिति घटना देखा मिलुछि। तो एमिति परिस्थिति रे उर्मिला देवी जहाँ कले ठीक कले कि भूल कले कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणाइबे।